Yang ini saya pernah bercakap mengenai buku ini. Dia punya cerita penuh dalam buku ini. Dan apa saya beritahu ialah dalam 5 warkah saya. Tapi kalau tengok dalam YouTube tu hilang satu warkah. Memang saya butterfly, saya fumble satu warkah. Saya ingat warkah nombor 4 saya fumble. Jadi the soul of researcher, the soul. Jadi mana yang ada anak, biarlah anak tu pergi main. Dia nak pergi main dalam longkang ke, nak pergi panjat pokok ke, biar dia pergi. Biar dia main. Saya dulu lastik burung. Rupanya saya nak jadi zoologis. Saya tak tahu. Saya kena tahulah burung apa. Burung pipit, kelicap, tupai. Saya kenal lah. Sebab nak aim dia. Dan pergilah berguru. Carilah guru. Bila saya kata cari guru, dia kata, oh tak boleh lah. Dia tu bukannya Islam. Saya kata, saya bukan nak jadi dia, saya nak ilmu dia. Oh, payahlah macam ni. Argument sampai macam tu. Kemudian pergilah mencari seorang pengamal yang terbaik. Because you are going to stand on the giant, on the shoulder of the giant. Jadi dalam bidang saya tahu siapa yang the giant in zoology. Saya tahu. And untuk menjadi dia, you kena baik dengan dia, minta paper dia, baca paper dia dan sebagainya. Dan kita juga kena belajar dari kegagalan. Saya cakap tadi saya gagal, saya tunjuk proof saya gagal. But you must learn the lesson. Jangan gagal. Tapi Thomas Alva Edison memang gagal. Gagal, dia buat lampu. Beribu kali gagal. But you have to learn. Dan dalam lecture ni juga saya kata, learning is lifelong. Saya boleh, hari ni saya boleh pencen balik dekat kampung dan tanam kacang. But tak ada benda. It doesn't mean anything. But saya kata, why not I learn something. So saya datang ke sini kerana saya nak pergi buat kajian dekat Kenyir itu je. Oh memang payah rupanya. Lepas tu saya kata saya nak naik ke pokok untuk belajar kanopi biologi. Rupanya tak ada benda, kena beli tangga nak buat kanopi walkway. Sangat payah. Tetapi saya datang juga. Next. Dan baru ni saya dipanggil oleh Aquatrop untuk bercakap dengan dia punya student. So dia orang tanya, what does it take to be a good researcher? So saya bagi sinarai that you have to work. Ni nak jadi good researcher tapi tak nak kerja. Oh, aku nak jadi good researcher tapi tak nak kerja, tak nak cari data. And you have to be passionate. The passion is about your heart, about your mind untuk menjalankan kerja tersebut. You have to sweat. Kena jalan dalam lumpur, kena tanya orang asli. Tanya dia, hari ni berapa ekor bewak you dapat. Kadang dia nak cerita, kadang dia tak nak cerita. Payah tu. Bukannya senang. But you have to have that dedication. Esok datang lagi, tanya lagi. Sehingga dia menjawab, bawa dia McDonald, anak McDonald. Barulah dia bagi information. You need a lot of sacrifice. My wife sacrificed a lot untuk diri saya. So oleh kerana itu saya beli kereta, saya bagi dia. Lepas tu kawan saya kata, Tas, kau ni bodoh lah. Kau ni queen control ke? Apa pula beli kereta baru bagi kat bini? Saya kata dia sacrifice her life untuk saya. And the car is nothing. The car is just nothing. Compare dengan sacrifice.
So somebody will have to sacrifice. Saya dengan rakan-rakan saya dekat Mahyuddin, ya. Betul, dekat Mahyuddin saya cakap apa? The hardest part adalah ladies. Ladies the hardest part. Kerana husband dia balik, kopi sir. Nak cekodor. Wah, order je. Padahal sama-sama lecturer. So one of them, saya punya kawan, my friend. So saya kata, Ramlah, boleh Google Ramlah. Kau ni apa ni? Kau patut dah jadi AP, masih lagi belum. Oh susah lah Mr. T, gini. Macam ni Ramlah. Kau hari ni balik, kau kumpul anak kau, dan panggil husband. Tolong bawa dia orang kat MACD, I nak tulis paper. Kenalah cakap. Kalau tidak husband ni dia ingat dia raja. Betul kena menjadi isteri yang baik. Tetapi kadang tu dia abuse. Abuse lah. Husband dah AP. Masuk sekali husband AP. Ni bini masih lagi senior lecturer. And then saya cakap, at the end of this year, saya nak tengok 2 paper. Betul dia, satu hari dia masuk, touch, ni dia. Wah, saya kata macam tu lah cemerlang. Rupanya husband dia kena bawa anak ke MACD. Time management, yang ini, kita time kita memangnya fix. Ada 24 jam, tidak akan ada 23 jam, tidak akan ada 25 jam. But if you can steal the time, then you can add to the working hour. So kalau sehari you boleh kurangkan rehat sehari, you boleh kurangkan rehat 2,5 jam atau kurangkan tidur 2,5 jam, you boleh ada tambahan sebanyak 38 hari dan 29.95 minit. That is the amount of time yang you boleh add to your working hour. Tetapi untuk orang perempuan, ladies, memang susah. Bila anak bunyi je, husband buat tak kerti je. Mak lah kena bancuh susu. So kena buat MOU lah. Okay, yang pertama I bangun, yang kedua you bangun lah. So something like that. Saya ingat it's okay, you kena ada MOU dengan you punya husband. You have to be persistent. That means you have to work. You have to work. And tak ada dalam vocab you, letih dah, penat dah. Tak boleh. Kena persistent. Dia macam virus. Virus dia masuk dalam kepala, habis satu kepalanya dia control. And you have to think forward. Kalau you nak tahu kenapa saya memang saya tak dapat balik Pahang. Sebab Pahang kata UMP tak ada bio lah, itu engineering je, okay. So nak tahu susah tak susah kerja, you bekerjalah bukan di tempat kampung halaman. Kerjalah dekat Sabah atau kerjalah dekat Perlis, dan kau tahulah langit tinggi rendah. Mak tak ada, saudara tak ada, kawan tak ada, engkau seorang diri je. Dan you always have to think one step ahead. Orang lain tak apalah, balik weekend dia boleh pergi kebun cari durian. You cannot afford to do that, but you have to beli durian dekat pasar. Tetapi kalau you duduk dekat kampung you sendiri,
you spend the whole weekend dekat kebun durian, no? Tunggu durian, tak buat benda pun. Ini paper tu tunggu dalam kita punya drawer, tak jalan. Dan juga I advise everybody to have one figure dekat sini, a lot of figure dekat sini. Professor Azmi, one of the figure. Kalau tengok dia punya age index very high, very high. Saya ingat yang kedua tertinggi dekat UMT. And we have to be very grateful. Saya dekat at this level kerana saya rasa saya sangat bertuah, because my original aim adalah untuk menjadi seorang kerani. Kau nak jadi kerani? Cikgu tanya, kau nak jadi benda? Kerani. Kenapa nak jadi kerani? Sebab dekat kampung saya, orang yang paling hebat adalah kerani. So dekat itu je saya boleh fikir. So kalau kita melihat the research ecosystem, pertamanya ialah sebagai seorang young scholar, you must read. Tolonglah baca. Kerana kalau kamu tidak baca, itu je lah yang kita tahu. Dan then you have to think very deep. You must think very deep. Baca dan think very deep. And try to ask some question. Kenapa agaknya saya punya research question yang pertama dulu ialah what is the distribution pattern of animal dekat Borneo. Itu je soalan. Dan setelah tahu distribution of animal, soalan kami yang berikutnya, what is the tempo and mode of evolution of the animal. Dan sehingga hari ini kumpulan kami masih bertanya soalan yang sama. Apabila kita dah ada question, then you have to develop the hypothesis. We hypothesize that having the same habitat, kita akan ada binatang yang sama. That's the hypothesis. Kena ada ni. Saya tak erti social science, saya tak erti. Tapi ada juga hypothesis. Ada. Kena ada. Kalau tak ada memang cacat lah dalam kita punya research. Dan having those things, you have to go out and observe. Pergilah keluar dan observe. Janganlah harapkan kita punya RA semua. Kadang RA pun dia relax je, burung lalu pun dia pandang ke lain. Dah kita punya calculation tu dah jadi lain daripada yang sepatutnya. You have to record. You have to record. Tak kira lah nak record macam mana. Kita kena record. Sebelum saya jadi penceramah macam ni dulu, saya suka menulis. So boleh lihat apa yang saya sudah tulis. Dan seolah-olah kalau pergi ke tempat yang saya catatkan itu, kita rasa tempat itu sama seperti apa yang kita catat di situ. Having all those data, sama ada dalam buku sebab saya tengok kadang kita tidak ada buku, tak ada rekod, tak ada benda. Dan balik konon-kononnya nak transcribe, and you fail to do that. So biarlah rekod itu daripada awal kita menulis. Saya ada satu buku di mana dalam tu ada catatan mengenai badak, tetapi hari ini badak dah pupus, dah tak ada. Dan apabila yang officer masuk ke jabatan, dia kata, oh Mr. T itu mengarut lah, mana ada badak, mana dia tahu betul ke dia masuk hutan dulu. Saya kata, kau nak tengok buku aku? Because I still have the record. Walaupun binatang tu mati, dah tak ada dekat Malaysia.
Dan having that, you have to do some analysis. Tak kira lah analysis tu secara kualitatif atau kuantitatif. And having result, you have to examine. Tengok baik-baik. Kenapa tahun this year dia naik, last year dia turun, dan ada peak and low and so on. You have to examine and you have to compare and contrast. Then, sebab itulah kita kena baca. Kita kena baca so that dekat compare and contrast, kita boleh validate data yang kita ada. Dan this is where you use your higher order thinking untuk menulis. Bila saya tengok JSSM punya paper, majority yang kena reject kerana dalam conclusion dia tak connect balik dengan the scope of the journal. Dia tak boleh nak connect. Saya nak bagi contoh ya. Dia kata, oh memang bulan sekian-sekian angin sangat kencang. Okay, angin sangat kencang. How do you connect angin sangat kencang dengan the resources? So kalau angin kencang, carilah reference, tengok angin kencang dan tengok ombak macam mana. So carilah reference ombak. Kalau ombak macam mana, tengoklah upwelling macam mana. And that will have an impact on your resources dekat laut. So you boleh connect, you will connect this one dengan pembacaan tadi. So kalau you kaji ikan, tidak semestinya you baca ikan saja. You have to read about other thing as well. And when you publish, then you have to distribute. Ini yang menjadi masalah. Yang kata cari sendirilah. Mana boleh cari sendiri? So apa saya buat ialah saya buka ResearchGate, saya buka Google Scholar dan saya buka Academia. So the Google Scholar adalah tempat saya letak segala title, all the title of whatever saya buat. Dan di dalam ResearchGate saya akan upload all the papers yang berkaitan dengan title yang ada dalam Scholar. So kalau you Google nampak title dalam Scholar, you are going to find my paper dalam ResearchGate. So ini bukan zaman macam dulu orang pergi library. Kita kena distribute dan kita guna internet. And this is where they look you. Zaman saya dulu tak ada ni. Tidak ada. So zaman sekarang ni ada. Dan nasib baik saya pandai dulu menggunakan Google dan menggunakan ResearchGate. Sehingga hari ini saya masih ada saya punya H-index. Dan kalau saya mati nanti pun, saya punya H-index akan berjalan, dia akan hidup. In the spirit form, dia akan hidup. Dia masih ada di situ walaupun kita sudah tiada di dunia. Kerana itulah benda yang you akan tinggalkan kepada manusia sejagat. Ilmu yang berguna untuk manusia. Ini saya nak bagi contoh. He was our student. One day dia datang jumpa saya, Mr. T, you ada grant ke? Dalam hati saya kata, apa kena-mena dengan you? Saya cakap dalam hati je lah. Saya kata tak ada. Lepas tu, dia datang balik. I tengok you ambil student. Dan dia kata, apa kena dengan saya? So dia tanya saya macam tu. Saya kata, Faisal, you have no business tanya saya ada grant atau tak ada grant. None of your business. Tapi sebenarnya you nak apa? Oh, saya sebenarnya nak belajar. Sepatut you datang jumpa cakap saya nak belajar.
So saya kata, I will give you knowledge and you will get a career. So, dia dapat jadi tutor. And saya kata, okay, engkau buat engkau punya FYP duduk kat lab je. Sekarang ni you have to retool yourself and go to the field. Saya kata, engkau baik pergi belajar pasang jaring dan tangkap binatang. Then I want you to write a paper with me and use my grant. So dia dan juga pelajar-pelajar yang lain pergi buat kerja. Dalam saya punya proposal dah ada semua. Macam mana nak pasang jaring, macam mana nak tangkap, di mana nak tangkap, semua ada dalam proposal. Dia tak payah cari kat library. All in my proposal. Dan it took dia dengan 3 generasi student. Dan ini paper yang dia publish tahun 2007. 2007. By the time dia buat PhD, dia datang balik untuk collect data. Supervisor dia cakap, Tash, you have trained Faisal very well. Dan dalam lab, Professor Becker, sebelum ni Mak Saleh semua yang control the lab. Sekarang pada ketika tu dia yang control the lab. Semua benda orang nak, Mak Saleh mana nak buat kerja, tanya dia. And kalau tengok sekarang ni, dia punya citation is much higher. Saya tak ada 79 citation. Saya tak ada. So you have to mentor dia. Dan sebelum balik, dia email, Mr. T, saya nak balik in 1 month. Saya kata, okay. Saya hantar dia borang, fill up borang race and you have to apply. So bila dia jejak je kaki dekat airport, hari besok datang ke office, terus apply race, dapat macam-macam. So by the time saya datang ke sini, dia dah ada 4, he got 4 student and with 4 grants yang berlainan. So at this point of time, kalau tengok balik dia punya citation index, dia dah menjangkau terlampau jauh dibanding dengan associate professor yang dulunya supervisor dia. Okay. But kita lah kena mentor dia dari awal supaya dia tidak sesat. So bila saya datang sini, I don't have any regret sebab dia boleh buat kerja. But the time frame daripada mula adalah 10 tahun. 10 long years. Dan sehingga hari ini saya masih ada student yang kami share. We co-supervise dan graduatekan PhD bersama. Okay. Dan dia baru balik. I always told everybody, you have to train scholars. You don't train student, you train scholars. Student, you train them as scholars. So apa saya buat? Ini student saya ni, FYP student. So the journal cakap, you punya ni sudah diterima. So dia akan publish dalam journal. Because you treat them as a scholar, they behave like a scholar. And they will publish. Ini baru graduate daripada UMT. Okay. So siapa kata FYP tak boleh publish? Ini journal daripada Universiti Sabah. Dan and she got another paper tengah line up. So ada 2 paper dan dia masih lagi menulis. So
apa yang saya nak katakan di sini ialah, if you treat your student like an RA, dia akan jadi technician. Ambil data, dah. Lepas tu dia tunggu. Dia tunggu. Dia tak tahu nak buat apa, technician. Tapi kalau kau kata, make sure lepas ni I want to see benda ni. So kita ada things to do for the student. Dia akan buat, and you have to monitor. Ini satu lagi, Muhammad Kombi, dia jual rumah, jual motor, jual kereta untuk belajar, kerana anak dia pun masuk universiti. Dan satu hari dia kata, Mr. T, I nak jadi you punya student. Boleh ke? Saya kata, no problem. Tapi saya punya CGPA 2.6, boleh ke? Saya kata, tak apa. Tapi kau kena janji publish paper. Dia kata, saya janji, saya publish paper. So, dia dapat master, and sekarang ni tengah nak publish paper yang ketiga out of the master's thesis. Dan remember, dia adalah 2.6. Next. So, dalam career kita sebagai ahli akademik, the PhD is your license. Macam you nak drive kereta, you must have a license to drive. Untuk menjadi full-fledged researcher, you must have a PhD. Saya sebenar dulu tak nak buat PhD, tapi kena tipu dengan saya punya TNC. Dia cakap, Tash, you datang je dulu. Prof, saya tak nak buat PhD. Tak apa. You tak payah buat PhD. Saya datang sana. First meeting, welcome Tash. This our faculty member. Second meeting, the following month, Tash, you bila nak pergi Australia? Prof, you kata hari tu tak payah buat PhD. No, you have to go to Australia. Dah pula. Bila saya dapat PhD, baru saya realise that to be a full-fledged researcher, you need a PhD. Kalau tidak, orang Mak Saleh, especially Mak Saleh, saya pergi conference dekat Singapura, duduk dengan semua doktor, profesor. Saya seorang je ada diploma masa tu. Duduk macam tu. Dia tanya orang putih lah, you daripada universiti mana? Tak ada, I daripada Wildlife Department. What's your degree? I got a diploma. The end of the conversation. Dia tak layan dah. So saya dah melalui proses tu. Tetapi apabila saya naik stage, saya bercakap, I know what I was doing. Dan barulah dia datang. So you work on the rhinoceros. So can I have your paper? Boleh. Saya ada paper. Walaupun saya ada diploma, saya dah ada paper. And with your PhD, you can teach in any higher institution. You can apply grants. Dia tengok ada PhD atau tidak. Dan you can supervise student yang nak buat PhD. Juga for publication. Kadang tu dia cek. Cek budak ni, dia PhD mana kan? And dekat conference dia suruh you isi borang, degree apa? Dia akan sebut, dia degree PhD. Saya dekat Singapura dulu, dia diploma ITM. Tu aja. And you can become a consultant, bla 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 bla. Kalau you nak networking dengan orang pun, you cakap you tak ada PhD, kirim salam. Dia tak nak network dengan you. So pada yang tak nak pergi PhD, tolonglah pergi PhD. Janganlah kata tak payahlah. No, pergi buat PhD.
Dan itu sangat penting. So, bila you masuk the university, you have to feel this KPI. K1, betul lah, Dr. Prof? K1, K2, K3, K4, K5. Whatever dia kata. You have to feel that. And yang ini sebenarnya adalah requirement daripada kementerian, bukanlah requirement daripada UMT. Kementerian dah cakap ini. But pengisian di dalam ini dia berbeza pengisian. Kalau RU dia punya tingkat dia lebih tinggi, dia nak semua paper ISI. Zaman dulu, zaman saya, peer review pun okey, no problem. As long as ada peer review dan somebody cite your paper, it's okay. Jadi tak semestinya you hantar pada semua ISI atau Scopus. So kalau having peer review is a standard, kalau tak percaya tengok, saya sebab tu saya bawa ini peer review, bukannya ISI, bukannya Scopus. Ini je standard publication saya. But because you have the real data di dalam peer review journal, you have an impact on the other yang tulis dalam ISI journal. Dia orang yang akan cite your paper. So bila saya masuk defend my application as a professor, siapa nampak ada diedarkan saya kena reject professor? Pada siapa sekarang? Rejection of my professorship. Pada siapa? Hello? Dah baca belum? Ada baca tadi? Situ. Betul lah saya kena reject. Dia cakap apa tu? Itu dia reject lah. Dia reject. Dan kenapa dia reject? Dia tak cakap dengan saya. So saya duduk depan dekan saya. Saya kata, dekan, saya sebenarnya macam-macam saya ada ni. You nak tengok tak? So saya tunjuk dia the papers that orang dalam ISI yang refer pada to that sort of paper. Saya kata, kalau paper ni tak guna, dia takkan cite paper saya. So you are giving an impact to another researcher that saya cakap dekan saya, ini kena ambil kira. Dia tak semestinya Scopus atau ISI. Dan ini saya nak cuba buat some milestone kalau nak jadi AP. Boleh buat milestone? Boleh ya? So submit lah you punya race ke FRGS ke Malaysian Tore, JSPS, dan you have to find good collaborator. So apa yang kita buat ialah kita call, boleh you jadi kami punya collaborator? Kita call, dan kalau boleh you minta race. Yang baru balik kena minta race. And with that money you kena aim for several GRA. You must aim for several GRA and make sure you have masters, PhD and also final year student. Then make sure you aim for some publication from those work. Saya tadi tunjuk contoh, Grace was my FYP student. Tapi kita train dia supaya data set itu boleh dipublish.
And dalam masa 1 tahun, you will get at least 5 short communication kalau you pandai. You can get short com. Dalam buku yang saya edarkan, short com saya 1 muka surat, kena belasah dengan dekan saya. Engkau ni Taj, apalah tulis paper 1 muka surat. Oh, dia lecture saya, 1 jam dia lecture. Sebab one stupid paper. Wah, dia dah habis dah, saya kata, Prof macam ni lah. Saya ingat apa yang saya tulis ni, walaupun 1 muka surat, ia amat bermakna. Kerana Borneo itu adalah pulau yang ketiga paling besar di dunia. Dan ini sampel yang kedua yang ditemui dekat Pulau Borneo. It must be very, 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 very difficult to find this sample. So, saya ingat 1 sampel ni tak semesti you kena tulis 100 muka surat. But the value of that paper is very high. Dan ada pun orang cite. Sebab Mak Saleh lain tak jumpa apa saya jumpa. So dia terpaksa cite paper saya. And you also make sure, ini saya kena nasihat semua orang. Selalunya, lecturer je lah nak pergi conference. Lecturer je pergi conference. Mana? Where are my student? Saya tak nampak student tu. Hello? Semua dah lari ya? Mana student saya? Oh, dia nyorok. Okey, sana student saya, dia nyorok, dia orang malu. Janganlah malu. So, last year, kita pergi Langkawi ya. Dengar tu. Kita pergi Langkawi. Bukan kita saya pergi Langkawi, the whole research group pergi Langkawi, betul? Betul lah. Bukan saja the whole research group pergi Langkawi, the whole research group presented dalam conference yang diorganize oleh UPM. And dalam dinner, dia orang terpaksa cakap paper dan presentation yang paling banyak adalah daripada UMT. Bukan daripada UPM. But kalau you seorang pergi, you je lah seorang, 1 je lah paper. Do you understand? So saya cakap, Azwan, kau nak pergi, kau tulis paper. Kau tulis tak paper? Dia terpaksa tulis sebab nak pergi. So dia buat paper. And that paper akan masuk dalam you punya masuk dalam proceeding. And dalam banyak-banyak publication, yang paling bawah ialah conference paper. But it's better than nothing. Lebih baik dari tiada paper. And if you have master student, saya dengan master student saya semua ada MOU dengan saya. Mesti tulis paper dengan saya, publish dalam Scopus atau dalam ISI. Ini requirement universiti ke? Tak, ini saya punya MOU. Saya buat MOU. MOU kita dekat kedai kopi je. Tak ada tulis. But that is dia punya promise dengan saya. Dan ada seorang student berjaya masuk dalam ISI, and one day dia call, Mr. T, can I have your bank account? Saya kata, kau nak buat apa ni? I got 1,000 ringgit. Kenapa dapat 1,000? The university bagi reward to student yang publish dalam ISI, dia paling tinggi. Saya kata, Madinah tak payahlah. Kalau kau jumpa aku kan, belilah kopi latte. Itu saja yang saya nak. So, bukan tak boleh. Tetapi masalahnya ialah kita ni kadang tu tak ada jati diri. Kita tak confident
bahawa kita dengan student boleh hantar dan publish dalam jurnal berimpak tinggi. Tapi kalau kita tidak menulis, memanglah tak ada paper. You must write and attempt to send. So baru ni Madinah call, oh Mr. T, kita punya PLOS paper kena reject. Saya kata tak apa. Kita baca dia punya reviews comment and we are going to resubmit to another journal. That is legal. Itu legal. Maknanya you ada reviewer, 2 orang reviewer bagi komen, dia kata reject but these are the comment. You boleh ikut dia punya komen and you hantar pada another journal. So kalau you start sekarang, by 2020 you can get your master student tadi dan graduatekan dia sebagai PhD. And I did that. Saya ambil ramai master student dan akhirnya antara master itu nak buat PhD. So with that, kalau ada PhD student, you have very good quality data, very good. Dan sama ada publication as a book journal, as a book chapters, ataupun tulis dengan you punya student dan hantar ke ISI punya journal. And insyaAllah, kalau you start sekarang, Disember 2020, bolehlah minta DS 454 dah. Tapi kena start sekarang lah. Tak boleh start besok. Hari ni balik terus buat. Next. These are my mentor. Hello, saya punya mentor. Kangkung Ben Mentol, orang asli. Ini orang asli. Ini saya ni. Ini masa tu comel. Pinggang ni 27. Sekarang 38. Teruk. And dialah mengajar saya macam mana nak track binatang, cari binatang. Sebabnya saya tak belajar benda tu dekat universiti, tak ada belajar dekat sekolah. So dialah ajar, and he became my good friend and my mentor. Dia tak ada certificate, tetapi dia ada a set of skill yang saya kena belajar dengan dia. So ini seorang. Kemudian ini Madinah. So dia punya PhD baru submit. Ini Dr. Lim Boliat, dia pemenang anugerah Merdeka. Dan ini saya. So ini mentor saya. Saya mentor dia. Dan saya kata, Madinah, kita kena turunlah jumpa Pok Cik Dr. Lim. So kami tengok, kami memanglah minum kopi. Tapi kau tengok depan tu apa? Kami discuss paper. Suruh Dr. Lim tengok dan baca. Bukan susah sangat. Dia order kopi dengan mi, ni teh tarik. Tapi dia baca paper kami. The whole paper dia baca dan conteng. Ni dekat warung Taman Kupek. So you my mentor me, and now ini dia mentoring my student. Jadi ada 3 generasi dekat situ. This is one of the this is Earl of Cranbrook. Dia adalah one of the founding father of zoology. Dia ni Mak Saleh ni dengan Lim Boliat. Lim Boliat was a lab assistant. Dia adalah seorang lab assistant. Dia tak dapat masuk universiti, tapi tak tahu dia buat macam mana. Because he published a lot of paper that time. So USM accept under special case dan dia dapat degree
bila dia dapat degree daripada USM, hantar ke luar negara, dia dapat PhD. And just 1 year before retirement, bagilah dia naik pangkat daripada lab assistant jadi pegawai, jadilah pegawai research officer. But what he did was he collected a lot of specimen, and because at that point of time dia adalah seorang lab assistant, so specimen dia collect, Pok Cik ni yang tulis buku. But Pok Cik ni, dia tulis buku menggunakan spesimen daripada Dr. Lim. Dia tak ajak pula Pok Cik ni jadi dia punya co-author. Cuma dia kata, terima kasihlah Lim Boliat. Itu je. Padahal dialah yang collect the specimen. Then she is my student, ni Mak Saleh. Dan satu hari saya kata, Alan, you have to meet my mentor. So, this is my mentor. Dia jumpa saya punya mentor. So, kita kena buat macam tu. Kenalkan, inilah orang yang dulu mentor saya. Ini dia orang kata, Mr. T, jom kita pergi keluar makan. Rupanya dia nak celebrate birthday, so kena nyanyi dan makan ramai-ramai. So that is the part of the personal contact yang you kena ada dengan your mentee. Bukan setakat having benda yang official pukul 8 pagi hingga 5 petang, tetapi it go beyond that, having a meal or having